Sama-sama dengan saya dan rakan-rakan saya. Hello. Terima kasih kerana bersama dengan saya dan rakan-rakan saya untuk meninjau berkenaan dengan food supply chain. We have formed a special committee, subcommittee under Yang Berhormat Datuk Amar Rawang Tengah to look into the overall food supply. And today we visited two stores, one in Maidin and one in here in Spring. Of course, there are other stores also, including the retail shops. We are getting all the data on the stock of basic food, especially rice, sugar, salt, flour, and of course vegetables and the other food. Cooking oil. Cooking oil, sir. Cooking oil. Minyak masak. Minyak masak. Cooking oil, putting cooking oil. And based on the feedback that we got, we would encourage one store to have 1 month supply of this basic commodity, and that will enable people, because people are buying on shift. They come here in Spring. I must express my appreciation to Spring because they have arranged, the chairs for people to go into the store. They can wait there with a space of, I think, 2 meters. 1 or 1 meter, and they will go in groups to the store. That will give good space in the store itself. The same goes to Maidin just now. Yes. So we do hope that all the stores will have that arrangement. What is important now is the basic supply chain is available for the extended 14 days. And we don't only look into Kuching, but also the other places. And what is important now is the food must be also available in the rural areas. For that, we have Datuk Amar Rawang Tengah will give you the detail. What is important, number one, is logistic. Very important for us to supply food to remote areas. Number two is the food. These basic commodities must be available all these places, meaning we have to bring it to them, and that we have to get assistance from the military as well as the agencies. I think Pak Div itu Datuk Amar to give you the detail, and apa yang perlu yang kita nak membekalkan makanan yang cukup kepada seluruh masyarakat di Sarawak ini, iaitu di kawasan bandar dan juga luar bandar, yang penting yang remote, yang jauh. Maka itu kita berkedakkan bantuan daripada agensi-agensi yang boleh membantu kita, termasuklah yang penting Ministry of Domestic Trade, menteri dia ada sini, untuk membantu kita supaya stok itu sentiasa ada. Nombor duanya, hendak membawakan stok itu kepada the main areas as well as the main point tempat kita mengumpulkan barang dan hantar kepada rumah panjang, kampung-kampung. Kena, as you know, the retail chain may be disrupted by the present situation that we are in, and therefore we have to, kita terpaksa cari penyelesaian kepada pembekalan makanan kita yang sangat diperlukan oleh masyarakat luar bandar. Yang ketiga pula ialah kita mengamalkan harga barangan supaya ia mempunyai harga yang established, control price.
kepada bahan-bahan makanan ini. Dan yang ketiga lagi, kita mintalah supaya para pembeli dia juga ada arrangement. Kalau dia keluar satu orang sajalah untuk membeli barang, dan lepas itu kita dapat yang lain yang tinggal dalam rumah. Very important for us to stay at home. Ini supaya kita dapat we want to cut off the chain, rangkaian, kerana penyakit virus ini dia berjangkit-jangkit. Kalau kita dapat potong, maka kita akan lebih selamat. Dan sudah itu kita harap movement order ini dapat dalam masa extended 14 days untuk faedah kita semua. That's why it's very important that kita tinggal dalam rumah. Yang lain saya serah kepada Datuk Amang Tengah, Ibu Titi. Terima kasih Yang Berhormat. Semalam kita ada mengadakan mesyuarat subcommittee on the food supply change. The first thing that we are to ensure that we have enough food stock. Dan kita telah pun diberi taklimat oleh Kementerian BPDN KK, very mouthful. Jadi secara umumnya, in general, we have enough food stock, stock. Dan all these essential foods item seperti beras kita diberi taklimat semalam that can dalam tempoh 3 bulan kita cukup. Dan items lain like macam gula, tepung, minyak masak, itu dia import, dia bekalkan untuk cukup 1 bulan. Jadi saya beritahu mereka semalam, and then to talk to the suppliers to ensure that even though it is to be replenished, normally this is the normal days, enough for 1 month, items like sugar, minyak, and so on. But I told them that we must increase this, at least enough for 3 months or 3 months. So they have made arrangement with all their suppliers to make sure that this is enough. Okay, this is enough. Okay, so number 1, food stock is enough. Okay, is enough. Number two, the distribution of this food must be looked into. Maybe in the town area, major cities, ada cukup. But our main concern also is the rural areas. Memang ada mungkin di bandar-bandar besar, bandar-bandar lain, tapi di rural areas. Jadi kita telah pun bercakap dengan Kementerian Pengguna dan jadi kita telah memutuskan semalam. Jadi every selling point yang mereka ada in the rural areas, and they have also the transporters, yang dah dilantik, to make sure all their selling point in the rural areas will be
will be having enough food, enough all these food items, enough supply. Jadi satu juga kita juga bincang, this is non-food item, tapi we have to make sure it is enough supply. LPG. Jadi nombor 3, kita juga telah pun membincangkan untuk cara kita nak membekalkan the distribution, seperti yang Muhammad Ketua Menteri cakap tadi, apart from making use of these transporters, we are also agreed on your instruction to work together with the army, with the bomber, especially in the rural areas. At this point of time, what is important is the speed, how to deliver it very efficiently in a speedy manner. So we have more or less identified certain areas. For example, macam Bario, Belaga, Peklalan, Losmado, and the Param area, and certain area within the Sri Aman area, Batang Air, and Bruit, Pulau Bruit, Kapit area, Bruit in the Bruit. So we are going to engage these people, and they have agreed, to support us, and to ensure the proper distribution, to monitor later on. Then we have decided, sir, to make use of, to work together with the District Disaster Committee, residents and District Disaster Committee, to monitor all this and to ensure the proper distribution, delivery of the foods. Okay, that's the distribution. And then I just want to inform you that this one also need cost. Kerana kita mungkin menggunakan military, kita menggunakan helikopter. All the cost will be borne by the state government. Part of our effort to transport all this to the remote areas. Okay, ini perkara apa yang kita buat lagi ni. Perkara satu lagi saya nak mengucap terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas package yang telah diumumkan. Package itu sudah tentu dapat menambah Sarawak Ku Sayang punya package. Jadi Sarawak Ku Sayang dengan prihatin kita memang perhatian kepada rakyat, dan saya akan menubuhkan jawatankuasa kerana Yang Berhormat telah mengarahkan supaya distribution untuk melaksanakan paket tersebut untuk Sabah dan Sarawak akan dijalankan oleh Kerajaan Negeri. Maka kita akan ada joint committee di bawah Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Setiausaha Persekutuan, dua-duanya, untuk kita koordinat dari sudut bagaimana nak melaksanakan package yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya berpihak kita di Sarawak, kita ucap terima kasihlah kepada Perdana Menteri kita. Sudah tentu ia dapat menukuk tambah apa yang telah diumumkan oleh pihak Kerajaan Negeri. Sebenarnya dasar ini adalah dasar fiskal, kerana kita hendaklah membantu mereka yang akan terjejas disebabkan oleh MCO selama 1 bulan ini, tambahan 2 minggu. Dan apa yang penting ialah untuk kita melaksanakan keputusan tersebut. Okey? Ada soalan? Terima kasih.
Contohnya macam ada di Song sana, rumah panjang di luar sana, mereka nak ke Pekan, nak membeli beras, gula, apa semua perlu ke Pekan Song. Tapi dari rumah panjang nak pergi ke Pekan Song, kena naik bot ekspres. Dan perkhidmatan bot ekspres ditangguh sementara waktu. So, mereka tidak dapat akses beras itu. Jadi bagaimana nak memastikan sampai ke mereka? Itu yang saya sebutkan tadi, logistik. Sebab itu saya menemukan jawatankuasa yang khas, yang subkomiti di bawah Datuk Amang Tengah. Kerana kita tahu there is a disruption in terms of logistik. Kerana mungkin ekspres tak berjalan, lori pun tak berjalan. Jadi kita gunakanlah agensi kerajaan, termasuklah pihak militeri untuk membantu kita membawa barang ke tempat tersebut. Intention gap seperti yang saya katakan tadi, kita melalui kementerian ini dia ada selling point yang di setiap tempat, especially in the rural areas. Jadi semalam kita memutuskan yang selling point yang kebanyakannya di rural areas, kita nak pastikan ianya akan mencukupi dengan bahan-bahan makanan. Disebabkan itu kita telah memutuskan to allow all their transporters to transport all these goods to the selling point, mainly in the rural areas. Okay, InsyaAllah kita akan berusaha untuk mengatasi masalah ini. Okay. Dato', just a clarification. This supply of food to rural areas include air, helicopters? Ya, yang you see, kita juga hari biasa, ya, hari biasa. The selling point macam di Belak Bario, karena dia gunakan jalan balaknya to transport it. But at this point of time, we need the speed. The delivery must be efficient. This is why we have to engage this army to deliver to these remote areas, especially to the remote areas, which are not easily accessible by road or by vehicles. So this is why we have to engage this army. Supaya bekalan tidak terputus. Yeah. Because at this point, Yeah. banyak orang berhenti. Yeah. Kita come in, intervention. Intervention. Okay? Alright. Can you share with us See? the daily consumptions of rice in the state? Daily consumption of rice. Datuk Seri. In general, rice shouldn't be any problem. Shouldn't be. Even now, we have enough stock for 3 months. Rice. Okey, sebelum saya respon untuk kegunaan purata keperluan beras bagi rakyat Sarawak adalah 300 metrik tan sehari atau kurang lebih 9,000 metrik tan sebulan. So, in the moment, we have enough for 3 months. Yes, cukup enough. Rice, no problem. Datuk Ahmad, Menteri Pertahanan telah mengarahkan melalui Kementerian Kerajaan Tempatan untuk menyahkumankan kawasan awam. So di Sarawak, adakah ia akan dilaksanakan? Dan juga soalan kedua, adakah Bazar Ramadan akan diteruskan ataupun sebaliknya? Tengok. Cuci. Kita akan Disaster. Hello. Kita akan delay sama ada program itu akan dijalankan di Sarawak. Dan sekarang kita nak mengenal pasti kawasan-kawasan yang dianggap sebagai hotspot area di Sarawak. Jadi belum ada apa-apa keputusan. Too
Too early. Fajar Ramadan belum lagi. Kita tengok keadaan. Berapa jangkaan kerugian yang dialami Sarawak sepanjang krisis berlarutan, termasuk jika berlaku third wave outbreak? Kerugian. Oh, kita belum lagi. Too early tu kira tu. Kita lagi sampai 14 April. Jadi kita lihatlah apa yang berlaku selepas 14 April. Sebagaimana yang saya telah umumkan, kita akan kaji dari semasa ke semasa. Satunya kerugian dan keduanya keadaan pekerjaan masyarakat. Ada orang kerja, ada usia kerja, anak-anak. Jadi kita pun mesti beri bantu. Yang saya umumkan adalah Sarawak pun sayang package ya. Kita ambil kira bahawa order kita 2 minggu. Maka ini kita dah extend sebulan. Dan dengan adanya bantuan daripada kerajaan pusat, kita akan kaji semula apa yang harus kita laksanakan untuk mereka yang terjejas, termasuklah orang yang hilang pekerjaan, gaji, semua inilah kita terpaksa teliti, termasuk peniaga kecil. Saya telah memberikan 20 juta tambahan kepada microkredit. Sama ada ini cukup ke tidak, wallahu a'lam. Kita tengok review. Dan cara-cara kita beri pinjaman, sama ada kita tidak ada interest 6 bulan, tak payah interest, itu semua kita kaji semula. Ya, sebab masa tambahan 2 minggu ini telah menjejaskan perniagaan. Orang jual kek lapis, mi kolok, semua kena. Kedai kopi. Yang ini kita ambil kira. Okey. Okey, kalau saya ada lagi belakang. Boleh umum. Latest. Okey, pada hari ini kita ada 8 kes baru positif. Maka jumlah di Sarawak 118. Dari 8 itu 7 adalah di Kuching dan 1 di Sibu. Bagi person under investigation kita ada 94. 26 di Kuching, 2 di Bau, 2 di Serian, 2 di Seriaman, 25 di Serike, 8 di Meradong, 1 di Dalat, 1 di Sibu, 10 di Bintulu, 17 di Miri. Kita telah memberi nasihat dan sekarang kita merayu kepada semua yang merasakan dia ada berdekatan as a close contact atau casual contact supaya melaporkan diri kepada hospital. Dengan itu kita dapat membuat sama ada perlu dibuat tes atau tidak. Yang kita minta di Kuching kita ada tempat di pusat belia di dekat Urus Masa Berkas yang disediakan tempat itu bagi mereka yang ada simptom, ada satu bahagian, ada mereka yang tidak ada simptom, ada satu bahagian. Kita kawasan itu luas, jadi kita tidak khawatir berapa jumlah ramai. Yang penting kita minta yang ada close contact dan casual contact melaporkan dari kepada pihak kesihatan, kerana strategi kita adalah untuk mengepung penyakit itu and cut off supaya tidak merebak. Thank you. Just a clarification, the Serike just now, what was the number? Serike person under investigation 25. 25. Ada? Di Serike Belum dapat laporan. Untuk menambah peruntukan untuk membantu mereka yang terjejas, khususnya bukan kata orang miskin, tapi orang yang pendapatan agak rendah. Yang rendah. Di bawah jawatan kuasa ini berjumlah 16.4 juta, 16.4 million for us to have particularly the rural area
Dan ini akan Also apa sih? dipantau oleh Seluruh. disaster committee. Seluruh Sarawak. Seluruh Sarawak 16.4 million is seluruh Sarawak tambahan. Ia akan dilaksanakan oleh koordinat oleh disaster committee dekat bahagian dan juga Setiap daerah. daerah. Bahagian. Dan ini juga kita minta pertolongan kepada YB yang telah dilantik Pusat sebagai jawatankuasa State Disaster Committee coordinate down the line in the additional 16.4 million. 16.4. Just to buy food, Dato'. Ah? Just to buy food. We provide the food. 16.4, just Huh? to buy We food. provide the food. Ada tu the food. There are some mungkin ada orang homeless, Ya. the lower, the poor, Urban. yang loss of job. Ya. So we provide the food to them. We provide the Kepada target group, especially Google. Mungkin urban poor. saya ada pendapatan, and also urban poor. Termasuk orang keledan. Gelandangan. Okey, terima kasih. Thank you, sir.